নতে বিশ্বাস আছে মানে মনে করলি দেখো কোথায় বাজার ছোটা হচ্ছে তোমার ওটাই বাহারে অপেক্ষা করছে কেমনি হও না কবে রাজকুমারী মনে করলে খাটাবো পায়ে এখন তো আবশ্যক রাজকুমারী মন করলে আমার গুরু का बेला नहीं बुझी पानी नहीं बुझी क्या तेलुगु ना पहले के छड़ाओ धर्मी हो जे सुना दादा कानेला मोर कथा टिके बुझा दो कोई नहीं के हां इटा का करू छी क्या करू छी बाजार में चार डिस्टर्ब करছিয়া রে মই গুটা চিন্তা করি পটাশি বলছে ডিস্টার্ব করছ যে সুনাটা গো কানলা তোমার ফোন নাম্বার টিকে দেবা কেন আমি ফোন নি ধরা আয়ে তুমি থাকুতা এই ধরবো ছাতা কেন আয়ে যে মারটা নেব কেন কানা ঘুরা ওয়াকে স্বাগনি রাখছি যে সুনাটা গো কানলা তারা নাচার ডিস্টার্ব করছিয়া রে যে सुना गो आगो होय गो धनो तमके करी छे मन सातके दवा का मते बिड़िया पानो होय गो ए धनो होय गो आगो ई लाल साड़ी पिनी आइबू बेले मोर दिल हाथ है जीवा ई कोला साड़ी पिनी आइबू बेले मोर छाती फाटी जीवा फाटी जीवा बेला के कुरकुरी आइছে आ देखछि हो जा डिस्टर्ब करছিয়া যে শুনা দাও মোর গুটে চ্যানেল আছে তো মোর চ্যানেলের নাম হচ্ছে सुर संगम एंटरटेनमेंट मोर चैनल के गुटे लाइक करबा और गुटे शेयर करबा सब्सक्राइब के बढ़ाई देबा हमरी जमुना नाटकटा गदगदी आसबना होय गो ई लाल लाल लिपस्टिक ये गिनी दलारे
দলালে লাল লাল মিষ্টি তোর ভগিনী জ্বালায় লাল মিষ্টি তোর ভগিনী জ্বালায় কোটিং সে কর কাঁচন পায় কাঁচন পায় কাঁচন লায় কাঁচন পায় কাঁচন লায় দুজনকে ধরি ধরি তুই ভাই পড়ালে লাল মিষ্টি তোর ভগিনী জ্বালায় কি মকে পারছ क्या बेलू ने ढोल ढोल বাবা লিন্দালা चुप तोर बुआ गिंदला बस तोर बुआ मर बुआ को खुदक ना फुकवा लेसे तत्ता करी তুই সাইলেন্ট अच्छा मैं सांगता हूं तू बोलता मां सुनी दिया हम बुआ को ओरा तो खुदक ना फुकवा মেসি মাকে মোসাবা हां জেব লাগা কাকা तीर दादा कोई कथा কানবাতা ये ने तीर बुझाना हो दिशा कसिया जे लाल साड़ी वाली मोटा तो टाती जाता যাও বুয়া তালা দিতে ফুট আমার লাগি অসুখ और जनता तक संता तर असी फुट के कसी ঠিক আছে হয় গো আমার কথা বুঝি বলে না কোন কোন ভাই दादा তার জয় মনে করতে বুঝি हां दादा হয় গো মিলে হুকুম কা বড়ে নসিবों से चुराया है किस्मत को लकीरों से मिले हो तुमको बड़े नसीबों से चुराया है मेरे किस्मत को लकीर ইউ স্টোর মাই ক্যান পুরসে এটা বুঝে কে চাপি দিছে এই 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 Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! हे प्रभु हे जगन्नाथ ये क्या हुआ इसका पेट खुसल गया मेरा लड़की भी खुसल गया तो ये देख वो को तो पेट खुसली Oh no! कोई ना भोकवा ई बोल के गाती गला तार पेट के कातलार हुआ ने सुके दीचे Oh no! আমরা করকরাটাকে পিলি করে পড়ে এসেছে হয় গো ঠিক আছে দাদা তার জয় মনে করতে বুঝি ঠিক আছে দাদা হাই বদনা দুগা চিহেলা হাই বদনা দুগা চিহেলা হাই চিহেলা
बहुत भरा कौन कहला जाए छी ठीक है छी भल हेछि हाँ किछि भल हेने आजीब आजीब घागरा बाजीब गुरु शिष्य असंत गुरु शिष्य असंत तुम्हारे मन संग काटा एने भी अभजाई बड़ा बस मोबिद छबे राज्य तुम्हारे मन संग काटा समिति बुझबो सेल काटा ता इनके संग को सेनापति को बैठ के बड़ा बापत दल साबत बनो इन जंगलर दुई प्रांतरे दुईटी रास्ता पति तबे तुझे সেই জঙ্গলর দুই রাস্তার দুধে জপিল কি কত গুরু যেপরে যে পাহাড় ভিতরକୁ ଏହି ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ଯାଅ ବେ ଯାଅ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି कि नहीं अबे राज्य तुम्हारी मणि करने का तबे जो मणि पूरा राज्य तुम्हारी भाभी सुकर कौन भप करूचा तुम्हारे सौंदर्य को देखने को नहीं जाओ हम तेरे सिद्धि करूचा
Sekarba, akan terkena ini senebu senebu mati ini sahaja. Oleh sahaja kami bahar monabi nabi senebu senebu itu. kamu sebelum kayaknya kurang apa nih? Ada pilihan sekumari marikan mereka. Ini senebu senebu jauh berkali jahat. Aku sekarang lepas pertanda. Jangan ada jadi santu mengenai itu. Awak tidak boleh belajar kembali kerja kamu. Baik apa yang catat terkunci. Saya catat kerja kamu purun lepas pertanda. Mau menerima padahal itu baru kata. Asal lebih wajib yang kita harus asal kau ini tidak asal jadi kahit asal mereka kembali mereka ada Saya baca-baca hati badai sabda kata kayaknya. Ada baca rucik dia betul. Mau balik saya balik. Ojek pada balik. Jadi pada saja. Tanya jangan saja. Saja. Kota nak lupa saja. Selalu berkira menemui. Daya bhawana terhut. Sebelum lagi saya gua saya beriko. Kamu tahu kabar? Bukan cerita balik kerja. Jangan saja. Kota nak lupa dulu.
শোনালো কাগজি পুলের দুধ ভরব দুধ সে পুলে লাগে সৈন্যপুর সেনাপুর সহিত টাকা মারতে ভোট চালিয়ে এসেছে আমি গোটাই সামান্য মঞ্চ রাখা লেগেছে দেখো সেনাপতিকে যুদ্ধ করিবা পাই আহ্বান করছে আহ্বান সামান দেবতাই মঞ্চ রাখা अरे बच्चा कॉलेज अरे एक जब चलो बच्चा कॉलेज কে করে মারি দেবো কো কে করে মারি দেবো रास्ता के बोल चल रहा তোমার রাস্তা কি नहीं तो बम्बा नहीं तो আমার রাস্তা মারি দেবো তো উপান কে কি আর पंचायत में मुझे जल्दी पंचायत तारे साथी ने जी आज जल्दी मर जाए ताको वाटर न दिए प्रत्येक जल्दी ओके हला के काम कर रहे एक Okay. हला के ओके एक खाई रे हला के काम कर बोल 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 দেখলি করে মারি দেবো পুরো দেড় দিন মতো টেনশন করে মুখ বইয়া ফিরে कॉलेज के ए पंचायत में मुझे 17 पंचायत में मुझे ఎంత করে মারি দেবো তো মুড়ি লেগে দিয়েছে पंचायत में 17 मुझे দেখছি हला के सामसा कर एक कॉलेज के আমি জানো যে কি হসপিটাল করি আমি জানো যে কি হসপিটাল না এ বুঝি উঠে টাকা দেখ কে মুড়ে কি করে দে আ कौन बोलेगा ए मगर क्या कैसे ला रे देखिए बंद कर सब को चढ़ा जी तू क्या रे या बेटा का जासी थी तार में तो थे दसरा हम के तब परिचय करने से मत करो तसोन मोहन जी राजकुमार विजय রাজকুমার বিজয় राजकुमार विजय ए रास्ता देते जंगल में चलती पड़ती कौन मत रे चलो ना बोले कौन से सुना देखना पहले तुम्हें समझते न कोठे बड़ा भी का बड़ा चार कोठा स्वामी में मैं सीधा कोठे के बच्चे तो बच्चे बस ये को बच्चे कौन है बता समझ लो कौन है वहां कौन है वो पिला के घेस नहीं दे নাইস এসে মঞ্চ রাখা তো মনে ভরে কইবা পাই সুযোগটা পাইতে ভাই মনে ভরে কইবা পাই সুযোগটা পাই দাদা ছাত্রে ঘরে আছো বলবে না ভাই কোন আছো তাহলে মনে হয় কই আছে তা ঠিক আছে উঠাস তো দেখবে তো সত্যি রাখাতে আরে কোথায় সামান্য মঞ্চ রাখা কোথায় পাখা পাখরে বসে আছি জোরে তো এমনিতে মধ্যে ভ্রম হেবা দাবি করতে শুনছে না কোন আছো ভালো ভালো করছো ব্যস্ত দেখবে তো সত্যি রাখাতে
ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତଥାପି ତଥାପି ମୁଁ ତ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୁଆ ଟୋକା ସହିତ ଇନାକେ ସୋଜାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ତୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ ମରେ ଦୁଇ କାଣ ସାରୁ मारियो समस्त मारियो काल छाड़े कोटी कोटी समस्त को मार दे कौन है होता ता ठीक है अबे कान छाड़ो अबे ये बच्चा तो कटा कौन करती ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ତଥାପି ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେମିତି ହିଁ ହବ ମୁଁ ଯାଇ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ପ୍ରକାର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ तू कौन थियो कहीं मुझे देखी पारी जे कोना काढी ए कोना कछु तले तो भाई सासुर हां मारे मैं धरि आछु तले
আনো আরে কত সত্যি নেই যে আরে কাছে নেই যে কা করব তুমি তো আসলে মুই নেই যাব সত্যি আসলে এক ফুটি জমা নেই যে তাহলে তো ভাই খুশি আসবো এ দাদা আরে কাছে এ কাছে তোর তো ভাই সাথ মালিক তো চল কাছে সত্যি তা তুই আসলে तर तुम्हें तुम्ही तो काही किती खर्च नाही তাহলে মন কাম ভর করছে চোদ্দ মানে ভাত আসা সম্পূর্ণ ভাবে রেখো তাহলে কোনটা আমরা সেটা দেখো জানা আবে ছড়া কোটাই में छोड़ा तो का चाहिए এটাকে সন্ধ্যা বসে না লড়াই করিব নাই তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ও সরকার লড়াই করিব মোরে তুই কালু সালো ওকে তো পিছে করো ভাই কালু সালো আরে ও গুলো বাকু তো আসলে এলাকা আছে सालो ये कालू का सिनेमा बड़ा तुम्हारा फोन कर मुझे ऐसे निश्चय करता हूँ पर बड़ा जैसे का जान हमेशा जो मैं कोई करना ना जब तुम्हारे मन करने का तुम सही बताई आया तो सारा तुम सही बात बता रहे सही थे भाई तुम सबसे कौन छोड़े भाई बहुत से এই সময় মন ছোড়াতে পারে না ভয় ভয় বেশি উপরে পড়বা মাঝে খাবার এগুলো উড়িব সত তাহলে বলে বাজার করতে হচ্ছে আমরা আর সেটা কিন্তু ঠান্ডা করলে না ইয়ার এখন বললে ওরও করি ইয়ার ছেলে মাত্র পানি ভেজে যাব এই তোমারই হস্তরে মোটাই বাজারে অপেক্ষা করেছি যেমন হবে কাবিকে ঈশ্বরার চিহ্ন মস্ত মোটাই একান্ত আবশ্যক আসুছি রে আসুছি আসুছি যুবরাজ জয় রাম তবে কে হবে চলবো সকালে এই যে কথা বলছি আরে জানতে করো তুই না আপনি চলছো
রে কোন নৃত্য করতে চাচ্ছ হ্যাঁ অঙ্কে বঙ্কে চাচ্ছ এমনি আছে যাচ্ছ যাই তোমার জুতা কাটে করছো তাহলে অঙ্কে বঙ্কে চাইলে মনটা পুষ্পরাজ 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 पुष्पराज कौन कर तारे कभी पढ़ेगा नहीं पढ़ी ले भी गोंदे गानी कौन रे स्वरा पर बितर को जो स्वरा पर बितर को जाए मुका तते छाती हो जो एक उठास तो देखो तो शक्ति रख दे मैं नहीं पढ़ा कौन ला मैं नहीं पढ़ा बुआ तो अटक छे छे नहीं क्या भाई सुना तो है नहीं बहुत चढ़े अच्छे कहीं मत तो है मत नहीं बहुत चढ़े ए भाई कौन है लोग तो है नहीं गलो ना भोकड़ो पोचाड़ देख बेला आगर पे डुंगु तोरा डुंगु छी देखनु तोरा तोरा उच्चार मुंह कर जोचे जे बड़ छेरा ए तो भाषा साले आ ठीक আছে चित्त बय है जो परासा दुत्ता है जोगा कोला हाथ रास्ते में पड़े मोरे भाई आगे छुड़े करो दादा क्या तू तो परासा दुत्ता प्रस्तुत परास्तु प्रस्तुत प्रस्तुत जानली ना घुच घास राबिना सतरे ए फुटबा मोरी का खेते छा देखिबा कर खेते शक्ति है अरे नहीं के हां एक बार तो शक्ति रखे देखिबा मोरी उस अनिश्चय है मोर अरे बता को बुआ आमे बोंदे हेमु बुआ तुम भाई हां दादा কোন কিছু রে এইটা বলি কোথায় বন্ধ মো তো চিবি ओ दुर्गा करू छोको दादा दादा आगे चला के रे आगे चला के रे आगे चला के रे आगे एंता टाइजर जैसी रे भोकवा से होरिया तोरा तोरा दियो छे बोलू ना भोकरो दादा तुम भाई हो दादा जाको बोल आशीर्वाद गुना दे बुहा मुआ में जी के मिल पा है तो ना तो भाई जितना जरूरत देते हैं कोशिश करूंगा अच्छे से तो देना कि दुकान को आते हैं दिखा दादा जुआ हले रे था अंत तक के लगा देखो तो भाई बराबर थे घूमे ना पड़ता था नमस्कार भाटो मैं तो भाई है नमस्कार भाटो कौन है मुंडा का भी है दादा मैं तो कालो भाई है अम्बाजी को क्या आनिचा तोर बुआ के आनी चा तोर भंजा के भी आनी चा ये भाटो से मानसा के को मानसा तोर बुआ के बुकान के तो बिया बुझे हो चे मानसा दे ना मानसा के भी बोल चुको नमस्कार भाटो मोकर दादा ठीक আছে দাদা দেখিবা হে তাই ঠিক আছে দেখিবা কার কে তো শক্তি আছে আরে ধরে কি হ্যাঁ ওটা তো এই যে শক্তি হবে চাহে তো চলে যাবে দেখিবা ও আপু দেখু বোঝো
दादा के बिया भुजी खेले से आए बुआ जीवन की लगा के हाथ चा बिया फुरबा छाड़ी देना धर्षण नहीं आ रहा बुआ फुरबा पोरुचे को ते बाबू छाड़ी देना बुआ 18 तारीख मोर बिया আছে আর বুয়া ছাড়ি দে এক फुरबा से 35 पड़ में चा नीचे मोर छाड़ी दे बुआ नहीं मोरे आ रहा बुआ मोरे का डुबा बिया बिया भी कर ले बुआ छाड़ी देना बुआ नहीं बुआ छाड़ी देना ये बुआ चीज भी बोला बुआ आज ये भी मार लागू थी के नहीं बोले भाई ये बुटी भाई तू तारा ए यारे धन्ना पूरा मैं के रे बोला मेरा मारू का बीड़ी बोला ये बोलो भाई मत जाने करके ना सीधा से लगाओ कच्चा बुक्चर गले मुंह कर देते छाती भागो एक ओला कच्चे रागना मुंह चुने का पड़ा सत्ता कुची ओलिया चलते ओलिया सिबू तो गालों निश्चय चुमारे देवी कॉल कर पागल जी एक कॉल ओला कच्चे कौन कुछ है? तुम्हारे भोपड़ो, ये भोपड़ो। कौन चाची? नहीं कौन चाची? ना चुन के बोलूँ तो तार तो अभिलाष निश्चय पड़ पड़ी। तार सुन, मोना है ची। देखो। मोना देखी चाची? हाँ, मुन्ने ने मुझे देखी चाची? ना चुन ले, वो बात तो लौटी कच्ची। तार सुन, मोना है ची। मुझे मालूम हर सो मोना हचे राजकुमार विजय चेके में हारी बात से खेली आज तो मुझे तो चले चे मोनी मुसला देख चे मर गो आज ये चे मोनी मुसला उतार से सला हो क्या बच्चों हाँ केवे तेरी माँ भाग के कि भागी नहीं चुको अच्छा मुसला भाटो कौन दे दियो भाटो मुझे तो सला कोई बते मोनी मुसला कुछ आने कुरकुरी क्या होती है আচ্ছা মোবাইল করি তাহলে বর্তমানে তো ভাই কথা পড়ছি তা শোন তো ভাই না আর পড়তে যাচ্ছি जो वो छड़ा दी थी बाजू सत्तर पाठक করবে শোন যে যে সবাই তো যায় চমারে पे ফেলনি তাকে কাজে চমকলো मन तो भाटे चमक उठते যাচ্ছি এই তার দেরি কাহি উঠাস তো দেখো তো সত্যি দেখতে হ্যাঁ কল করিও কোন কই মোবাইল কুয়াড়ে যাচ্ছি তো ভাইটা সম্পূর্ণ ভাবে আলা পরিচয় যাচ্ছি তো ভাইটা মরি যাচ্ছে তো ভাই মরি যাচ্ছে অত্যত্যাগ করছো তোমার মজা করছো জীবন তাহলে অত্যত্যাগ করে
ଚାକିରି କରୁଛ ତୁମେ କନେ ମଉରୀ ନ କେଁ ଯିବା ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଗୁଟେ ରଖେଇବି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏ ବୁଟି ମୋର ବୋଲି ତାପରେ ଏକ ସାନି ବି ରଖି ଆଉ ତୁ ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ বড় ভাই এসে আমার শুনবে লেবর খুচরা তাই মনে মনে শুনেছি সাথে কাই উঠে আসলো উঠে আসলো এক ওনারে কাই হচ্ছে ভাই তুই কেনে গো বেগো কেতে বেলে তোকে কাই ফট 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 কিনে মরিবু পোড়া মা তুই নিশ্চয় মরিবু দেখিবা দেখিবা এবার দেখুন কোয়া দেখছো আগে পাগল হয়েছে ওতে হ্যাঁ এইটা কেন কথা দিচ্ছ না কয় না ভাই হ্যাঁ এ রানী গিট গিট কাট খুসরা বানা গিট কাট খুসরা বানা মানে ওরা যে স্বীকার করলো কিছু কইব নি আগে নাই পছন্দ নাই বিলকুল নাই তো কাটি গেছ এ রানী গিট হ্যাঁ এ বানা আনি গো বেগো বেগো রাত্রি ধরছি আগর বেগো মারিলে দেহারে বললে খাই পড়লে উঠিবার অন্যের সাহায্য করছো তুমি যুদ্ধ পাই আসছো এমনি তো তোমার নেই আর কে বলবো ভাই এক আমি গর্তে দিব না বুয়া আমি গর্তে দিব না কোন ভাই আসছে সে কথা কইলি আমি তো পেরানি দিও আর কোন ভাই আমি পেরানি দিও কোন ভাই আমি কলেজে তারে নাতি কোদরা মুতা করে সবাই আর জঙ্গল মধ্যে নারী কে দেখলে ধর্ষণ করছো কে তুমি খাতা দাম না গো কি আগে বউ করছো মেচে কাই করছো এ ছাত্রে খোলা লাগছে যদি ভর্তি করতে তাহলে চিংড়ি দিব তারপর মরি দিব সব জানতে কাই করছো এ কাজ করে আচ্ছা করে পছন্দ করে বলতে তোমার ছোট দেখছি মারিছে দেখছি ন দেখিলা বলি এমনি অভিনয় করছি হ্যাঁ এতে জোরে প্রহার করছো সবাই মুশকিল হয়ে পুনি কৌতরা মুখ পানি এ কয় কাই মানে কাজ করে বুঝতে পারবে কি হ্যাঁ মারবা না তুমি যাইছো না মাটা খাইবে নিশ্চয় হ্যাঁ এই খবর তাহলে খবর তো হ্যাঁ খবর এই মার জেলে বেলা আওয়াজ আসু দিমাগ তো ফুস ছোট ছোট পালুছে বলবো পিচি পিচি তোরা বেশি রূপা দেখছ না তত মু দଉଛି এথর এতে তো ভালো মনে হচ্ছে হ্যাঁ এত মার 25 বছর কোথিয়ে কেন না জিও মারা কুয়া পাতা জিও মারা ঠুসকি পাতা আরে ছিয়া বড় খবর মনে হচ্ছে না তাহলে হবে ভাই চলে পড়বো চলে মিলি যা যা তাহলে কত রাখি মত হচ্ছে না তাহলে হবে ভাই চলে পড়বো আমি প্রহার হচ্ছে পিছে প্রহার সবার ভাই জীব করে খাইব হ্যাঁ সতরে সবার হবে ভাই এই না কেটো হ্যাঁ যা মাসিব দেখে
দেবে বলে নাই এতে জোরে প্রহার কেমন করছে ভাই খাইবো পুরো বিচার প্রহার করে তো ফল তোমার স্ত্রী যাবে এই করে দাও। করে দাও। হবে নি? হবে তো? দেখো তো, solid হবো। হবে তো? যা আমার নবীন। হনুমান ভক্ত প্রহার করতে জয় হনুমান খাইবো তার ফল পাইবো যেমিতি পারছো সেমিতি ফল পাইবো হবে জগত হব সরি হব আর নির্ধম হব খাইবো কতরা খাইবে চল আহুল দরকার দেখো নি কাছে বাবু কি এই বাবু হ্যাঁ বাবু রাহুল অপরমারি খুশি তো ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ কে তোর নানি ମୁଁ ତୋର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି তার মানে তোমার ভিতরে ভাই বোনের সম্পর্ক আছে না না সে মিছে করছে নানি মানে সম্পর্ক করছে তার মানে না ତୋ ପରେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି ନା ନାଇଁ না ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାନୀ ତୁ କଣ ପାଇଁ ରାଖିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି কোন ভাই রেখেছি କଣ ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଲି ବୋଲି ତୁ ରାଖିଛୁ ଆମ ମା ଏ ପରିବେଶ କରିକୁ ଚାଲିବୁ মা কথা বলে তখন তো কিনিতে করছো না না সে পুরি মিছে করছে ହେଲେ ଗଲା ବେଳେ କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ତତେ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ମା କହିଥିଲେ ଲଚକ ମଣି ରିବିନି ପିତା ତୁ ପିତା ପର ହେଇଗଲୁ ଆଉ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେଲୁ ଗଲାରେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏ ବଜାର ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝାଉଛି সায়ার নাড়া তবে কাছে রেখেছি না মা ভরি এক সুন্দর পবিত্র সবজেক্ট বোঝাও তো সেতিরে ভাত রাখু আছে চাচা কোচে যদি মুহ ভুলে কিছু তাহলে মোটা লাগে খারাপ হবে নি কিন্তু কোচে রচক কুমার নিগর পিতা কিন্তু বলে মান নাই রেখে এমিতি বিদ্যা প্রচার এমিতি লোক মারা খাইন তো আজ থেকে সত্যি আসলে তাহলে নির্ধুম রেখে গেছে এ চোর এ বড় চোর এ ঘুড়ি চোর কোয়ান্টি জানেন বিজয় হ্যাঁ বিজয় My sense anu. Pwede ni anu. Pwede mo hanu. Jebe godi niya hanu. কাকু Bukti chacho. Jodi pila chua hara. Inda tangi na ba. Inda bali chira. Inda na bichira. Inda na bichira. Ya chira bichira. অফিসার বসে বাহাই মে যাই রাখছি অফিসার ফলো যা এ যাই কোচা রাখছি এ Yo satak totra. অফিসার হ্যাঁ মামু করে পাঠা পড়ছি তো প্রশ্ন সব উচ্চ করেছি কিন্তু উত্তর দেবে মু মাথরে কে কইছি Eh sikon na ka. মু মনে কাছে এর কইছি এর যে Eh sino ka machor. কোন কইছি হ্যাঁ কই কইছে এর যে রাখছি Sikani ka tek. কল রাখি তো কই করব হ্যাঁ কল করব এ এটা চলে থাই যাই রাখি তো কল ए पिंडिया मस्त करना एमिति खबर जाए नहीं जा संग नहीं जा हां Ama pe mamo icha. Kore ni dhula kar sila ka banta. इच्छा से चाचू ए इच्छा रख रखे में ए राइट मत कर चेक ए रह जा Para pa sa puri ba. मोर Ta pila chakla hebe. विचार को चेक Ta pila chakla bitya mat be. अब सब Eh sikon
এ মতে যা করে করো পুরি একটু বাইরে রাখছে এ চলো বলা গেল করে করে হ্যাঁ এরা কইছে বেশি কিছু নেই এটা অপমান